Guys, magandang araw. Ganito paggawa ng narling. Napakasimple lang yung gawa rin guys, mga kapiter. Una, dito lang, sisitap nyo lang, diretso-diretso lang yan. Yung tanggalin, yung automatic feeding ha. Automatic lang yan. Huwag yung tanggalin. Diretso lang yan. Yan. Tapos, papalik. Sitap natin. Yan, reverse. Lipat sa kabila. Okay. Yan. Okay. Engage. Okay, pabalik, palabas. Huwag tanggalin yung engage ng ano. Tuloy-tuloy lang para hindi mababago yung grano. Napakasimple lang paggawa ng narling. Napakasimple lang guys, mga kapiter. Simple lang yan. Ano lang paggawa ha? Hindi lang yung instruction. Huwag tanggalin. Tapos nakasentro yung narling. Kailangan yung sentro na rin. Salamat. Salamat pa nun. Thank you.